কইনা হৈছোঁ কইনা দৰা নোহোৱা কইনা মই এনেই ফটোশ্বুট এটা কৰিলোঁ তাকো আপোনাক हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल आपलोक पुनर्बार स्वागतम आज एटा ब्राइडल फोटोशूट आछे हेकारणे रेडी होय आसो ड्रेस कराई नाइ इटा ड्रेस करिम मेकअप अलरेडी डान और लिपस्टिक तो आछे और अकमान किबा किबि आछे तार पिছত ड्रेस करिम गतिके लग पाइ आछो ड्रेस करि बाय बाय रेडी होय गलो कइना केनेकुवा लागिसे एकदम जनाब एतिया आमी शूट करिम आपनालोकको देखुवाम और फोटोबोर जल्दी जल्दी मैं मोर इन्स्टाग्रामत अपलोड दिम रेडी केनेकुवा लागिसे एबार बुआरी लुक হয় এতিয়া আমি ফটো উঠিম ৰিলস বনাম চাই থাকক मोर सेकेंड लुकर रिल्स और फोटो कम्प्लीट आपनालोकर माजले जल्दी जल्दी गई आसे मोर फोटो भिडिओ और केनेकुवा लागिसे एटु ड्रेसत कब गतिके भिडिओটো एखिनिए आसिल एको विशेष देखुवाब लगা नासिल मैं एने फोटोशूट एटा करिलो ताको आपनालोকক देखुवालो যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথম টাইমৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল আৰু যিসকলে আগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ অল বাই বাই ভালে থাকক